अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अम्माद ज़िया और शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों, आप अभी देख रहे होंगे कि पीछे जो हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेरे साहबज़ादे हैं उनकी तबीयत कुछ मुनासिब नहीं है और इस वजह से वो मेरे साथ बैठे हैं। तो आप ये देख सकते हैं। तो डेफ़िनेटली कि मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप बैठ जाएँ इसके अंदर। अहमद, एक सेकंड खामोश हो जाएँ आप। अहमद और माहिर मौजूद हैं अभी। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम एक चीज़ पे गौर करेंगे। मैं एक बहुत ही जो टॉपिक है इंतहाई इंतहाई पाकिस्तान के लिए जो टॉपिक है, बहुत ही इसको ख़तरनाक भी कह सकते हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं, आप देखते होंगे मैं रोज़ाना आता हूँ। आई कम विद अ न्यू थिंग। मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा आए। अ, मगर अभी जो न्यूज़ आ रही हैं दोस्तों, वो शेयर करना लाजिम है। इट्स कंपलसरी। अगर शेयर नहीं की जाए तो दैट्स गोना बी क्राइम। पाकिस्तान का करेंसी बहरान जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जैपनीज़ बैंक है म्यांमार, जो कह रहा है कि पाकिस्तान का करेंसी बहरान इतना बढ़ गया है कि उसको दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल किया गया जिनकी करेंसी बदतरीन परफॉर्म कर रही है, जिसमें रोमानिया, श्रीलंका, तुर्की भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, इन जैसे ममालिक शामिल हैं। तो पाकिस्तान करेंसी के में बदतरीन रेटिंग पे आ चुका है। और इसके ऊपर आप देखा जाए तो डॉक्टर हफीज़ पाशा का भी ये बयान आया है। डॉक्टर हफीज़ पाशा के बारे में आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर हफीज़ पाशा कौन है। डॉक्टर हफीज़ पाशा का बयान आया है कि ये जो है ये पाकिस्तान की मीशत के लिए बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिसंबर में हमने 1 अरब डॉलर की बॉन्ड की पेमेंट करनी है। $1 बिलियन की हमने पेमेंट करनी है। और वो $1 बिलियन जो पे करने हैं हमने, वो इंशाल्लाह ताला इसाक डार साहब वगैरह के भी मैसेज आए हैं और तमाम लोगों का मैसेज आया है कि वी विल डू दैट। ठीक है, हम कर देंगे। अभी हमारे पास ज़र मुबादला जो पड़े हैं वो $13 बिलियन पड़े हैं जो टोटल हैं, और मरकज़ी बैंक स्टेट बैंक के पास $8 अरब पड़े हैं। दीज आर फ्रॉम इंडिपेंडेंट न्यूज़। इसमें अगर कोई तस्दीक कर सकता है तो मुझे बताए डेफिनेटली, और मुझे कोई अच्छी चीज़ पता चलेगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अभी आपको एक चीज़ पता होगी कि इट्स 25 नवंबर 2022। डॉलर अभी ट्रेड हो रहा है ₹223 का। और आफ्टर डेट ये सुनने में आ रहा है कि अगर हमने $1 बिलियन दे दिया, ठीक है, तो हमारा डॉलर के जो रेट्स हैं वो हाइक होके 250 से एक्सीड हो जाएंगे। डॉलर करेंसी अगर एक्सीड होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? लोकल मार्केट के ऊपर पड़ता है। लोकल हालात पे जैसा असर पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पहले ही लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहा। करेंसी का जो मैटर है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। और बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई भी नहीं है। अभी इस मौके पे हमें चाहिए कि जो भी है, अभी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझे हुए हैं, पॉलिटिक्स में, तमाम चीज़ों में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान हैज़ बीन सराउंडेड बाय एनिमीज़, और हम उनकी आँख में खलते हैं। बीइंग अ इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट, उनको बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। आप मानो या ना मानो, मगर दैट्स अ रियलिटी। और उनका जो मेन टारगेट है, जो अकॉर्डिंग टू मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर जो मेरा एनालिसिस कहता है, अकॉर्डिंग टू कि उनका एंड टारगेट यही है कि दे विल ऑफर यू अ सिक्योरिटी, कि आप भी जो हैं, अब मायशत ऐसे हो गए आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वी विल टेक केयर ऑफ़ यू पीपल। बट और हम आपको गारंटी देते हैं कि जो हम आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे कि नोबडी विल अटैक यू। मगर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यूक्रेन वॉज अ न्यूक्लियर पावर बिफोर रशिया अटैक। न्यूक्लियर पावर, यूक्रेन छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ी न्यूक्लियर स्टेट थी। मगर नेटो ने उनको जो था उनको गारंटी दी, एग्रीमेंट हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको डिफेंड करेंगे अगर आप कोई अटैक करेगा। मगर ये इस नेटो नाउ डेज जो अटैक हुआ है, जिस तरह यूक्रेन का हाल हुआ है, वो पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों।
اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی مقدس ترین جگہ ہے. دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے فرنٹ پہ لڑنے والے بھائی ہیں، دے آر ناٹ اکنامسٹ. وہ سرحدوں پہ لڑ لیں گے، وہ محاذوں پہ لڑ لیں گے، وہ امن کے لیے کام کر دیں گے. دیکھیں اکنامی کے لیے آپ اور ہم میں سے آئی ہیو بین ورک ان ٹاپ پاکستانی بینکس ایز ویل. لارجسٹ میوچل فنڈ آف پاکستان میں کام کر چکا ہوں. اور آلدو میں نمبر پوزیشن پہ کام کرتا ہوں، مگر آئی نیو کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ موجود ہے دوستوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں اپنی کرنس جو وسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کس طریقے سے. پہلی ایک دو انسٹیٹیوشن آ چکی ہیں، قرض تارو ملک سوارو اور جو آئی تھی ڈیم اسکیم. اس میں عوام کا جو ہے ایکسپیرینس بہت بیٹر رہا ہے، بہت زیادہ بیٹر رہا ہے. اتنا بیٹر رہا ہے کہ لوگوں کا جو ہے ٹرسٹ بہت زیادہ شیک ہو گیا. میں اپنے جو دوست حضرات ہیں اکنامسٹ وغیرہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک وغیرہ میں جو ایسے کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ڈائریکٹ ایسی جگہوں پے کریں کہ جو ہمارے ڈیٹس ریلیو ہو جائیں. پاکستانی کے پاس وہ پیسہ آئے بغیر انٹرنیشنلی طور پہ وہ پیسہ پے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دیٹس اے کوشچن فرام مائی سائڈ کہ بے شک حکومت نے یہ قرضہ لیا ہے، مگر بینگ اے پاکستانی دوستوں ہم کہیں گے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور میں اس وقت بہت سنجیدہ ٹاپک کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے آپ بچوں سے پیار نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں کرو گے. آئی جسٹ کہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو ان کو برداشت کریں جیسے ہوتا ہے. تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں آسان ساری نہیں. میں پھر بھی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں ساری جو رسپانسبلٹی ہے خالی کچھ مخصوص لوگوں کے اوپر ڈال کے نہیں چھوڑ سکتے. جو ہمارے اکنامسٹ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا. ان کو آپ بزنس بتاؤ جو آپ کے پاس $8 بلین ہیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب کا پیسہ پڑا ہوا ہے، تو پاکستان کا پیسہ کدھر ہے؟ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کریڈٹ ڈیفالٹ کی طرف ان شاء اللہ نہیں جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب ماشاء اللہ از اے ٹیلنٹڈ پرسن واٹس سو ایور واٹ. دیکھیے جو کیسز چل رہے تھے چاہے پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، جو بھی ہو، میں ابھی کسی کو کرٹیسائز کرنے کا وقت ہی نہیں ہے یار. جس کے کیسز تھے ہو گئے، جس کے نہیں تھے چل رہے ہیں. ابھی سبوں نے مل کے کرنا ہے. ابھی اسٹرینتھن کریں ہاتھ ان کا اور کوشش کریں کہ اس قرضے کو جو ہے، تاکہ یہ قرضہ جو ہے ہمارے سر سے نکلے. یہ ہمارے جو بچے ہیں، آپ فیوچر آپ یوکرین کے اندر بچوں کو دیکھیں، ان بچوں کے ہاتھ میں گنیں تھما دی گئی ہیں. جو حالات ہو گئے، آپ اگر انڈیپینڈنس چلتی ہے ہم سے، آپ کشمیر کا حال دیکھ لو دوستوں، عراق کا دیکھ لو، آپ سیریا کا دیکھ لو، آپ مصر کا دیکھ لو. دوز پیپل، دوز ایجنسیز، دوز فورن ایلیمنٹس وہ سب آج کر لیتے ہیں پاکستان کسی طریقے سے بھی. اس کے لیے انہوں نے کام اسٹارٹ کر دیا. وہ کراچی کو جو ہے اکنامی طور پہ انہوں نے جو مار رہے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. کراچی جو اکنامک ہب ہے پاکستان کا، جو مور دین 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. میرے بھائی اگر کراچی اسٹرینتھن ہوگا تو پاکستان بھی اسٹرینتھن ہوگا. اور کراچی کے ضرور زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا آپ لوگ سب ہیں، ہم سب ہیں، مگر کراچی کے لوگوں میں پاکستان سے محبت کا آنسر کچھ زیادہ ہی ہے. ملک اس نے بنائے قائد میں پی آئی اے جو تھی، لیاقت علی خان صاحب نے جو ہے اپنا لیاقت علی خان صاحب انہوں نے اپنا پورا جو بھی تھا سب کچھ قربان کر دیا. اس کے علاوہ میں نواب اور جونا گڑھ اور ان دو بات کروں گا کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں جونا گڑھ کی بھی بات کرنی چاہیے. ہمیں ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے انڈیا پہ. آپ انڈیا کا کل ایک کمانڈر میں باہر پڑا تھا، انڈیا کے کمانڈر کہہ رہے ہیں ہم کشمیر بھی لے کے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ حالات جو چل رہے ہیں وہاں پہ ایک میجر صاحب آتے ہیں جو کہ مفت چٹپٹی باتیں کرتے ہیں. ان کے عمران خان بہت پسند ہے، یہ تمام اس کے بہت پسند ہے. یار مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کون سا ایجنسی کا بندہ ہے جو اپنے بندے کو پسند کر رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ میں پسند کر رہا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کے کہ ہم نے پیسے لگائے، ہم نے سب کچھ کیا، عمران خان صاحب ہم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو یار ایجنسی کے مطابق جو یہ تو ایسٹ ہوتے ہیں آپ کی، آپ تو ایسٹ کو کھلے عام ڈکلیئر کر رہے ہو. تو یار یہ جو ہے یہ آپس میں لڑنے کی. دیکھیے چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، کیسز آر سم تھنگ ڈفرینٹ. میرا خیال ہے سب پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. میں ابھی کسی جماعت کا ٹائم ہی نہیں ہے.
नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, तमाम जमात, जरदारी साहब, ये तमाम बड़ी जमातों के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब, मैं उनका भी नाम लूँगा कि कराची जब से वो गए हैं, कराची को ओन करने का कोई ओन नहीं कर पाया। ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और कोशिश की गई है यहाँ पर, मगर लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो जो भी डोमेन के हजरात हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें, सिंध के भाइयों को हमारे शरीक करें, पंजाब की भाई, बलूचिस्तान के भाइयों में महरूमी का एहसास है, उनको शरीक करें, इन तमाम चीज़ों को शरीक करें, आप यू विल सी द डिफरेंस। और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और दुआ करें अल्लाह ताला जो सोच है हमारी, और अल्लाह ताला वो मकाम महफूज रखे। और मेरी अपने मावजू से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, 100% होता है, मुझे 200% कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें सेफ हैंड में हैं। मगर भाइयों, इकनॉमिक सूरत हाल संभालने के लिए आपको जो है इकनॉमिक्स जो हैं उन पर रिलाई करना है, और ये उनकी जंग, जो ये बैंकर्स हैं उनकी जंग है। और एक चीज़ और, ये अभी एक करेंसी का जो मामला उठा था बीच में, डॉलर्स अप एंड डाउन हुआ था, उसमें मैंने ये पढ़ा था कि काफ़ी बैंकों को जुर्माने हुए थे। तो जुर्माने कितने अमाउंट के हुए थे? जो डॉलर एकदम हाइक पे गया था, शायद 10-12 अरब या 40-50 अरब, कितने के, मैं आई एम नॉट श्योर। और मगर जो है उनका बताएं कम से कम, और वो पैसे जो हैं इंजेक्ट करें इकनॉमी के अंदर यार। वो पैसे किधर हैं? जो अगर किया है तो वो पैसे कहाँ पर हैं? उन पैसों का बताएं। वो चीज़ आते हैं और वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं प्लीज़ करें। और हम लोगों का जाते हुए खाली एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, हम, मैं मेरे बल्कि हमारे बच्चे यार, हम सबके बच्चे एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जज़ामान से। पाकिस्तान